गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। আগের দিন ভবানন্দ দেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমরা ঠাকুরের স্মরণ মনন করেছি। আজকে আমরা সেখান থেকেই আবার লীলা চিন্তাকে অনুসরণ করব। তার একটি কারণ আছে। সেদিন লীলার সূচনা পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু পূজা নিশ্চয়ই হয়েছে। একটি কথা এই যে শ্রাবণ মাসে উমানন্দ দেব আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিবের জন্য চিহ্নিত। আর শিবের পরিচয় শাস্ত্র বলেছেন, ঠাকুর তার গ্রন্থে বহুবার বলেছেন যে শিব দেবাদিদেব মহাদেব তিনি হচ্ছেন গুরু, তিনি হচ্ছেন আদিগুরু। যখন ভগবান কোনো একটি লীলা বিগ্রহকে উপলক্ষ করে কোনো জীবের মুক্তির জন্য, তার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য গুরুরূপে তার সামনে প্রকট হন, তখন সেই লীলা বিগ্রহে দেবাদিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান হয়। তাছাড়া দীক্ষাদান হয়ই না। এখন এই যে আমরা শ্রাবণ মাসে যে ভবানন্দ দেবের আবির্ভাব, তাতে সূচনাতে আগের দিনে যেটা দেখেছি যে ঠাকুমা রয়েছেন ফরিদপুরে, এবং সেখানে আপনার তুলসীর বনের মধ্যে তিনি সর্বদা থাকেন, এবং সে বিষয়ে তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তিনি অবশ্যভাবে এটা করতেন। এর মধ্যে পিতামহ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর বদলির চাকরি ছিল, তা সরকার তাকে বহরমপুরে বদলি করলেন এবং সেই চিঠি এলো। বৈদ্যনাথের গৌরীবালার সংসার এই কর্মের সূত্রে চিরকালই একটা ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকত। ফরিদপুর থেকে সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে বহরমপুরের পথে বাধ্য হয়ে বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী সপরিবার যাচ্ছেন। তার ট্রেনে যাচ্ছেন। যে ট্রেনে যাচ্ছেন সেখানে প্রথম শ্রেণীর দুটি কূপ নেওয়া ছিল। একটি কূপে গৌরীবালা দেবী রয়েছেন, এবং সেখানে ট্রেন তখন রাজবাটি স্টেশনের কাছাকাছি আসবে। তার কিছু আগে
বোঝা গেল যে শঙ্খধ্বনি করার সময় আর খুব একটা দেরি নেই। সঙ্গে যে সেবক সেবিকারা ছিলেন তারা তৎপর হলেন এবং ওই ট্রেনে, চলন্ত ট্রেনের ভূমানন্দজির আবির্ভাব হলো রাত্রি 11:30টায়। ইংরাজি তারিখ ছিল 9 আগস্ট, শুক্রবার। এখন এই যে রাজবাটি বলে যে জায়গাটি, একটি স্মৃতিকথা না বললে সেই জায়গার মহিমা বোঝা যাবে না। এবারে যখন ভূমানন্দদেব আবির্ভূত হলেন তখন দেখুন সকলেরই যে একটা জন্মস্থান থাকে, এটা আজকাল তো সমস্ত বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হয়, তখন এসব ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু সকলেরই তো একটা থাকে। একজন কেউ যখন এখানে এসেছেন তখন তিনি প্রথম কোথায় এসেছেন তার তো একটা ঠিকানা থাকবে। কাজেই সময় আছে, কে এসেছেন আছে, কিন্তু কোথায় এসেছেন বলার উপায় নেই। বড় প্রতীকী ঘটনা। ট্রেন চলেছে, একটা সংসারটাও চলেছে, আর গোটা সৃষ্টিটা তাও চলেছে। কোথায় চলেছে? সেই উৎসমুখে। জীব কিন্তু যা কিছুই করুক, ভালো করুক মন্দ করুক, যাই করুক, আসলে সে কিন্তু আনন্দের টানেই চলেছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর একটি কথা বলতেন যে এই যে শরীর যখন তৈরি হয়ে গেছে, গুরু তিনি কর্মের ফল রুদ্ধ করেন। সেটা কোন কর্ম? বর্তমান যে কর্ম সেইটা, ভবিষ্যৎ যে কর্ম তার ফল তিনি উৎপন্ন হতে দেন না। যেমন আমরা শ্রী ভূমানন্দ দেবের কাছে শুনেছি যে ঠাকুরের কাছে যারা আশ্রয় পেয়েছেন, মানে শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ দেব যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের তিনি মুক্তি দিয়েই আশ্রয় দিয়েছেন। কারণ তার ইচ্ছামাত্র জীবের মুক্তি হয়। তিনি সেটা আমরা বুঝতে পারি না। আমি যে মুক্ত এ কথা বুঝতে পারি না। অনেক দিন বদ্ধ খাঁচার মধ্যে একটা পাখি যদি থাকে, তাহলে সেই খাঁচার দরজা খুলে দিলে সে পাখি প্রথমে খাঁচার মধ্যেই বসে থাকে, সে বোঝে না আমি মুক্ত। বার করে দিলেও খাঁচার ওপরে এসে বসে থাকে, প্রথমে উড়ে যায় না। আমরা, তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন, কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য যে সাধন ভজনটা রেখে দিয়েছেন তার একটা কারণ হচ্ছে এই যে যে শরীরটা তৈরি হয়ে গেছে, বাবা বলতেন যে শরীরটা তৈরি হয়ে গেছে সেটা একটা প্রারব্ধ কর্মের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। ফলত সেই শরীরে যা যা ভোগ নির্দিষ্ট আছে সেইটা ভোগ করতে হবে। কিন্তু এছাড়া যেটা প্রারব্ধ, যে কর্মটা অতীতের ফল দিতে আরম্ভ করেনি, সেটাও ঠাকুর আমাদের রোধ করে দিয়েছেন। এখন এটা যদি সবাই বুঝতে পেরে যায় তাহলে তো মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়বে। তার যেরকম ইচ্ছা হলো সেরকম করলো, বলে তা কেন হবে? ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেছেন, তার তো কোনো প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা থাকার কথা না। হচ্ছে কারণ পূর্ব সংস্কার। ভূমানন্দ দেব এভাবে ধরিয়ে দিতেন, হচ্ছে কারণ পূর্ব সংস্কার। তার এই যে প্রারব্ধ কর্মের ফলে তার কিন্তু এই ধরনের ভুল হবে। এই জন্য তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন
কিন্তু তাকে তিনি তার যে কি সম্পদ, যেমন ঠাকুর আমাদের তার সন্তানদের, আমাদের ভাইদের তিনি যে অনুভূতি দিয়েছেন, সেই অনুভূতি থাকলে যে সমস্ত সিদ্ধি থাকবার কথা সেইগুলি আমাদের হাতে তুলে দেননি। এটা কেন? ভগবানন্দদেব বলতেন যে এইটাকে বাবা আড়াল করে রেখেছেন যাতে সকলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, ভগবান লাভ করতে পারে। তাই নইলে সিদ্ধির যে পাক তাতে পা আটকে যাবে, আর সাধন ভজনে অগ্রগতি হবে না। তা ভগবানন্দদেব আরেকটি কথা বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে যারা বাবাকে দর্শন করেছে মাত্র তারাই মুক্ত। তার কারণ ভগবত দর্শন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবন মুক্তি লাভ করে, কাজে তারা তো মুক্ত, কিন্তু তার সেই বোধটা নেই। এবার এই যে বোধটা তার নেই, সেটা আনবার জন্য, জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য ঠাকুর আমাদের এই নাম সংকীর্তন, প্রণাম এবং অন্যান্য সাধন, আহার শুদ্ধি, যথাকালী উপাসনা, পিতৃমাতৃ সেবা ইত্যাদি সাধন দিয়েছেন। বর্ণাশ্রমের উপরে যোগ দিয়েছেন, সেখানে কোনো প্রকার আপোষ করেননি। যারা তার নিয়ম অনুপুঙ্খ জীবনে অনুবর্তন করতে পারবেন তারা অতি অবশ্যই ঠাকুর যা বলে গেছেন, অর্থাৎ অবশ্যই তারা শ্রী ভগবানকে লাভ করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবানন্দদেবের এই যে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরিয়ে দেওয়া, এই সূত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে ঠাকুরের শ্রী বিগ্রহটি দর্শন করা মাত্র মানুষ যদি মুক্ত হয়, তাহলে তার যে লীলা বিগ্রহ, তার দর্শনেও একই জিনিস হবার কথা। অর্চাবতার, তাকে দর্শন করে মানুষ যদি পবিত্র হয়, গঙ্গায় স্নান করে মানুষ যদি পবিত্র হয়, তাহলে সে অন্য রূপে ভগবান যেখানে বিরাজ করছেন তার কোনো প্রকার সান্নিধ্যে এসে সে পবিত্র হবে না, এটা হতে পারে না। একই রকমভাবে গুরুর কাছে, গুরুদেবের লীলা বিগ্রহের কাছে সান্নিধ্যে, তাকে দর্শনে, তাকে স্পর্শনে, তার মননে আমরা পবিত্র হই। শ্রী শ্রী মা শারদা তিনি তার সন্তানদের অনেক সময় বলেছেন যে তুমি এক কাজ করো, মানে কোনো কারণে বলেছেন যে এই ব্যাপার হয়েছে, তাহলে এটাতে দোষ হচ্ছে, অসুচিতার দোষ হচ্ছে বা কোনো অপরাধ হচ্ছে। তখন বললেন, দেখো একবার গঙ্গায় নিয়ে এসো, যদি তা না পারো তাহলে একবার আমাকে স্পর্শ করো। মাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সে গঙ্গা স্নানের মতো পবিত্র হচ্ছে। এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক একই রকমভাবে কেউ যদি স্বামীজিকে দেখেছেন, কেউ যদি স্বামীজিকে স্পর্শ করেছেন, কেউ যদি স্বামীজির স্মরণ মনন করেছেন, তিনি শ্রী রামকৃষ্ণের কৃপা পাননি, তিনি শ্রী মা শারদার কৃপা পাননি, এ তো হতে পারে না। তারা সেই এক জায়গার কৃপা পেয়েছেন। ঠিক সেই রকম যে কোনো বিগ্রহে, যে বিগ্রহ ঠাকুরের কৃপা আমার কাছে বহন করে নিয়ে এসেছে, সেই বিগ্রহের স্মরণে মননেও সমান ফল অতি অবশ্যই লাভ হয়, এবং সেটা বহু লোক সেই ফল লাভ করেন, উপলব্ধি করেন, আজও করেন। যে কথায় ছিলাম তা হচ্ছে এই যে রাজবাটিতে আমাদের একবার বেশ কয়েক বছর আগে একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, 12-14 বছর আগের ঘটনা, 12-13 বছর।
এখন এই পদ্মা পেরোনোর পর খুলনা আসবার আগে যতদূর স্মরণ হচ্ছে, ভুল হতে পারে, একটু জেনে নিতে হবে। ওই বাসে কথা হচ্ছিল, ইচ্ছে করেই বাসে যাওয়া হয়েছিল। ফেরার সময়টা আমরা আমাদের যেভাবে আকাশের পথে ফেরা হয়েছিল, কিন্তু যাওয়ার সময়টা ইচ্ছে করে যাতে রাজবাটি একবার দর্শন করা যায়, যাবে এই খবর ছিল। ড্রাইভারকে প্রথম থেকে বলা ছিল যে ভাই রাজবাটি আসলে যেন আমার একবার খানিকক্ষণ ছেড়ে দেবে, বাসটা একটু দাঁড় করাবে যে কোনো উপায়। তিনি করেছিলেন। তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল, তবে রাত্রি 11:30 সেটা নয়, কিন্তু কাছাকাছি। এবার সেই জায়গাটা সেদিনও 12-14 বছর, মানে খুব বেশি দিন আগের নয়, সেই দিনেও অদ্ভুত একটা সেই জায়গার মহিমা, যে সেখানে আমরা দেখছি চারিদিকের ধূ প্রান্তর এবং মানে ধানের ক্ষেত, ঝিঝি পোকার ডাক, কোনো জনমানব কোথাও কিচ্ছু নেই। অনেক দূরে দূরে মাঠের উপরে একটা করে লণ্ঠন জ্বলছে, আর স্টেশনে একটি লোক একটি লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটা দিকে লাল একটা দিকে সবুজ। তার কাজ হচ্ছে রেলগাড়ি আসলে তাকে ওই আলো দেখাবে। সেই লণ্ঠন নিয়ে বসে, গোটা জায়গাটা অন্ধকার। এবার অদ্ভুত একটা অনুভব হলো যে গোটা জায়গাটা যেন আজও এক কাল যেন এখানে একটা অদ্ভুত জায়গায় থেমে আছে, এবং এই জায়গাটা যেন একেবারে সমাধিস্থ হয়ে আছে। অদ্ভুত একটা বোধ হলো, একটা জমাট নৈস্তব্ধ। আর সেই নৈস্তব্ধের মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা শব্দ, যে শব্দটা নৈশব্দের শব্দ। কী করে বোঝাবো? এই বোঝানোর কোনো শব্দ আমার জানা নাই। ড্রাইভার ভাই থামিয়েছিলেন, মাটিতে নেবে একেবারে সোজা দণ্ডবত গড়াগড়ি। জায়গাটা যেন নেই, স্টেশন তার পাশে। তাই ধরে নেওয়া হলো, প্রভু তুমি এখানে এসেছিলে। দিনটি কীরকম ছিল? শুক্লপক্ষ, অর্থাৎ এই যে ধান মাঠ দেখতে পাচ্ছি, সেখানে নিশ্চয়ই সেদিন চাঁদ, একটা নিশ্চয়ই আকাশের চাঁদ ছিল, তৃতীয়ার চাঁদ ছিল। সেই আলোতে নিশ্চয়ই খানিকটা দেখা যাচ্ছিল, এবং সেই ভেতরে সেইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে উমানন্দদেব আবির্ভূত হলেন। পথে তো আর, রেলে তো আর কোনো কাছাকাছি স্টেশনে রাজবাটি তো এইরকম, সেদিনেও এই অবস্থা ছিল। এখন কি অবস্থা 12 বছর পর, আমি 14 বছর পর জানি না, কিন্তু সেই সময় এই বছর আগে এরকমই ছিল। কথা হলো, ওখানে বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ডাক্তার খুঁজলেন, পেলেন না। ফলত ওই অবস্থায় মাকে, তখনও নাড়ি কাটা হয়নি, অনেক ঘন্টা, প্রায় 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা পরে বহরমপুরে নেবে ওভারব্রিজ পেরিয়ে, ছোট বাচ্চাকে নিয়ে তিনি পেরিয়ে যাচ্ছেন। ছোট বাচ্চা, তারকে দেখে অন্য সহযাত্রীরা বা যারা ওই পথে ছিলেন, ব্রিজ ক্রস করছিলেন, তাদের অনেকের কৌতূহল হচ্ছে, তারা প্রশ্ন করছেন। জন্মাবধির অদ্ভুত আকর্ষণ, বা যে কোনো শিশুর মতো তিনি নন। মাকে বলছেন, বাচ্চার কি, খোকার কি 6 মাস বয়স হলো? মা কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। মা উত্তর কি দেবেন? মা কোনো রকমে অল্প মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে, মানে প্রত্যুত্তর দিয়ে
তিনি ধীর পদে তার সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছেন। একবার ভেবে দেখুন, সেই চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া এক অদ্ভুত সমাধিস্থ প্রকৃতির মধ্যে একজন মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে রয়েছেন। সেই শিশুর আকর্ষণ অন্যে অনুভব করছে, মা কোনো কথা বলতে পারছেন না। যেমন তুলসী তলায় যাব কি না এই ব্যাপারে তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না, একইভাবে তার বুকে যখন তার সেই বোমানন্দ, আগে তার গর্ভে বোমানন্দ ছিলেন, এখন যেহেতু তার কোলে বোমানন্দকে নিয়ে তিনি রয়েছেন, এই সময়টা লৌকিক গ্রাম্য কথা বলার ভূমিতে মানুষ থাকতে থাকে না। মা তাই কথা বলছেন না। তিনি কি সচেতনভাবে এই আচরণ না, তিনি করছেন, ঘটে যাচ্ছে ব্যাপারটা। কোথাও কি আমাদের একটা সারা পৃথিবীতে চেনা মা এবং শিশুর কথা মনে পড়ছে? তারও জন্ম হয়েছিল অদ্ভুত একটি জায়গায়, ভেড়াশালে। কথা হচ্ছে, এইভাবে ভুবানন্দ দেব আবির্ভূত হলেন। এই যে চাঁদের কিরণ, এই চাঁদের কিরণের সঙ্গে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। এই যখন গুরু আবির্ভূত হন, তখন তিনি সেই চাঁদের কিরণ, ঠাকুর বলছেন, অঙ্গেতে মাখিয়া ধরায় নামিয়া এসেছ হে। তো তিনি আসেন। এই ঠাকুরের এই লীলা বিগ্রহের অনেকে লীলা চিন্তন করেছেন। তার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তার নামকরণ হয়েছিল বরেণ্যম ভর্গ। এই ভর্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে রশ্মি। কার? সূর্যের। তার সঙ্গে গুরুর অদ্ভুত সম্পর্ক আছে, অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। হচ্ছে এই রকম যে ভাগবতে দত্তাত্রেয় অবধূতের কথা আছে। তার অনেক গুরু, 24-26 গুরু পথে বেরিয়েছেন, নানান রকম ইয়ে পাচ্ছেন। তিনি এক এক জায়গায় এক এক রকম শিক্ষা পাচ্ছেন। সূর্যের কাছে যেটা শিখছেন সেটা হচ্ছে যে সূর্য যখন আলো দিচ্ছেন, তখন নির্বিশেষে সকলের, ধনী দরিদ্র মূর্খ বিদ্বান, সকলের কাছে সমানভাবে দিচ্ছেন। এবং যখন নিচ্ছেন, আলো দিলেন, তাপ দিলেন, যখন সূর্য গ্রহণ করলেন, তখন নর্দমার জল, পুকুরের জল, গঙ্গার জল, এটা নেব ওটা নেব না করছেন না। তখন সমস্ত জায়গার জলকেই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করছেন। ঠাকুরের লীলাটি দেখুন। ঠাকুরও এবারে একেবারে কেহ না রহিবে ক্ষুণ্ণ, তিনি সকলের জন্য। এবারে তার দুঃখ যেন একেবারে যত পতিত, যত পাপী তাপী, তাদের জন্য তিনি বারবার বলছেন, কে আছিস পাপী তাপী, তাই সকলকে উদ্ধার করবেন বলে এসেছেন। ঠিক সেই রকম সূর্য ভগবান, তিনি নর্দমার জল আর গঙ্গার জল ইত্যাদি বিচার করেন না, সমস্তটাই তিনি গ্রহণ করে নেন গরমকালে। আর করে তিনি সেটা গ্রহণ করে আত্মসাৎ নিজের কাছে রাখেন না। গুরু সেরকম করেন না। তাহলে তিনি নেন তাকে শোধিত, পবিত্র করে আবার ফিরিয়ে দেবার জন্য। ঠিক সেই রকম সূর্য
তিনি যখন এই জল নেন বর্ষায়, সেইটাই আবার যখন ফিরিয়ে দেন, তখন শুধু গঙ্গার বুকে জল পড়বে, পুকুরের বুকে জল পড়বে, আর নর্দমায় জল পড়বে না, গরিবের ঘরে জল পড়বে না, মূর্খের ঘরে জল পড়বে না, এমন হয় না। নির্বিশেষে সর্বত্র। গুরু তাই। কে থাকেন মাঝখানে? আকাশ থেকে সূর্য নেমে এসে তো আর গ্রহণ করেননি। তো আমরা কিভাবে দেখেছি? তার কিরণ, তার রশ্মি, তাকে তো সূর্য ছাড়া আর কিছু ভাবি না আমরা। কিরণের তো আলাদা কোনো পরিচয় নেই, আর কিরণকে বাদ দিয়ে সূর্যকে ভাববার আমাদের কোনো জায়গা নেই। সেই জন্য সেই কিরণ হলেন আলো, কিরণ হলেন তাপ, কিরণ হলেন গ্রহিতা, এবং কিরণই হলেন দাতা। এইভাবে বরণীয় যে সেই সচ্চিদানন্দের যে আলো, সেই কথাটার মানে হচ্ছে তৎ। এই জন্য সেই আলো, সেইটি উপনিষদ বলেছেন যে সেই আলোর পরিচয় হচ্ছে, তা হলো ভূমা। ইয়ো বৈ ভূমা তৎ সুখম। দেখুন, তৎ সুখম, সেই সুখ কি সুখ? সেই সুখ বলেছেন ভূমা সুখ, আনন্দ। এইবারে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, হবার পরে মাঝখানের লীলাগুলির দিকে এখন আমরা সরে এসে একটু দেখব। যেভাবে ভূমানন্দ দেবের কথা, তাঁকে অনুধাবন করবার জন্য ঠাকুরকে আমরা আশ্রয় করি, কারণ দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই তাকে জানবার। এটা কলিযুগ। এখন লোকের শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি। কাজেই আমাদের একমাত্র গুরুর শরণ ছাড়া তিনি কোথায় কিভাবে লীলা করছেন এইটা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ জীবের নেই। এই জন্য ঠাকুরের কথা, শাস্ত্রের কথা, ঠাকুরের লিখে যাওয়া কথা, এইটাকে আমরা অবলম্বন করি, এবং সেখানে আমরা এই যে লীলা বিগ্রহ, এই শব্দটিকে মাথায় করে রাখি। তার কারণ আছে। আপনারা অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ কিঙ্কর শরণানন্দজির সীতারাম লীলা স্মরণে গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখবেন। বাবা সবাইকে লীলা বিগ্রহ বলছেন, ঠিক, কিন্তু একটা কথা বলছেন, তুমি কখন লীলা বিগ্রহ? যখন তুমি সেটা বুঝতে পারছো যে তোমার মধ্যে তিনি লীলা করছেন, অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর। অন্যে এসে যে তার সঙ্গে আনন্দ লাভ করছে, আর তিনি কীরকম, এইটিকে ভূমানন্দদেব কেমন করে বললেন? ভূমানন্দদেব বললেন, তার যন্ত্র হয়ে যাও। যন্ত্রত্বের সৌভাগ্য, তার উপরে আর কিছু নেই। অনুভূতি বড় জিনিস নিশ্চয়ই, কিন্তু যন্ত্রত্বের সৌভাগ্য, এর উপরে আর কিছু হয় না। কেন বলেছেন? তিনি যন্ত্রী, আর যিনি সেবক, যিনি তার দাস ও অনুদাস, তিনি একেবারে যন্ত্র, তার নিজের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এইটি যেই জীবনে দেখা যাবে, এবং যিনি নির্বিচারে মানে শরণাগত হয়ে তার জীবনটি সম্পূর্ণ করতে পারেন, এবং কোনো প্রকার অহংকার যার মধ্যে থাকে না, তিনি, ঠাকুর বলেছেন, তিনিই হচ্ছেন লীলা বিগ্রহ। বাকিরা লীলা বিগ্রহ কেমন? বলেন, সে তো শোনা কথায়। অর্থাৎ একটা তত্ত্বের দিক আছে, আর একটা
ব্যবহারিক দিক আছে। বিজ্ঞানে যেমন একটা থিওরি আছে, একটা প্র্যাকটিক্যাল আছে, ঠিক সেই রকম অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম পথের জীবনে যদি সেটা না ফুটে ওঠে, তাহলে শব্দপ্রয়োগ, ঠাকুর তো সকলকে শ্রীগুরু বিগ্রহ বলতেন, চিঠি লিখতেন, মায়েদের শ্রীগুরু মূর্তিসু লিখতেন। কেন? যাতে আমরা হতে পারি, যাতে আমরা বারবার শুনতে শুনতে এটুকু বুঝতে পারি বাবা চাইছেন যে আমরা এই যোগ্যতা লাভ করি। তিনি তো শিক্ষা দেবার জন্য এসেছেন, তিনি তো সাধারণ সাধক নন যে তিনি এইভাবে যত্র নেত্র পড়ে তত্র কৃষ্ণস্পুরে এইভাবে তাকে উপলব্ধি করতে হবে সাধন ভজন করে, তা তো না। তিনি তো সিদ্ধি লাভের পর সাধন করছেন, সিদ্ধি তার আগে। তারপরের যে সাধন সে তো লোকশিক্ষার জন্য। এই ঠাকুরের লীলা বিগ্রহ ভৌমানন্দদেব, তিনি ঠাকুরের লীলা তে অবস্থান করে অদ্ভুত সমস্ত ঠাকুরের মহিমা যেভাবে তিনি আমাদের মতো কীটাণুকীটের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তার কোনো তুলনা নেই। এইটি যদি না হতো তাহলে লীলাটি আমরা যারা ঠাকুরকে সরাসরি নাগালে পাই না, তাদের বড় অসুবিধা হতো, সেটা বড় দুর্ভাগ্যের কারণ হতো, ঠাকুরকে আমরা পেতাম না। তো ঠাকুরকে তিনি যেন লৌকিক ভাবে করছেন, জানতে বুঝতে চাইছেন, এই রকম একটা মানে ঘটনা ঘটছে, এরকম একটা লীলা ঘটছে। জায়গাটা হচ্ছে নবদ্বীপ। বাংলা হচ্ছে 1359 সাল, আষাঢ় মাস। তারিখটা ভৌমানন্দদেব বলেছেন 8ই আষাঢ়। এখানে ঠাকুরের কথা হলো যে নবদ্বীপে যাওয়ার বিষয় রয়েছে, সঙ্গী রয়েছেন কয়েকজন, যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য আছেন, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রমোদ রঞ্জন গুপ্ত রয়েছেন। রানীগঞ্জ ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক মণিগোপাল চক্রবর্তী রয়েছেন। এবং আমাদের সম্প্রদায়ের নাম সংকীর্তনের বিভিন্ন সুরের যিনি ভগীরথ, কিঙ্কর প্রণবানন্দজি, যার অনুভূতির কথা আমরা অন্য আরেকদিন ঠাকুরের ইচ্ছা হলে স্মরণ করব। আর রয়েছেন মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ত तीर्थेर भ्रातुष्पुत्र शशांक शेखर भागजी। और बाबा जो जा रहे हैं, नवद्वीप जा रहे हैं, बाबा का तब ये विश्व प्रेम ये सब गाड़ी तो नहीं था। बाबा जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी का सारथी हैं महिमानंद जी। तब महिमानंद देव अपने कर्म जगत में व्यस्त थे। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने गाड़ी चला के बाबा को नवद्वीप ले गए। वहाँ जाके बाबा मंदिर में पहुँचे। ये सब साथी सब है बाबा के साथ है। जब पहुँचे एकदम महाप्रभु का मंदिर पहुँचते ही विग्रह, अत्यंत भव्य विग्रह, अति सुंदर भास्वर विग्रह,
भुवानंद देव का मन में एक तरंग आया। उन्होंने सोचे कैसा सुने हैं कि बाबा महाप्रभु हैं, अगर है तो मंदिर में जो महाप्रभु का विग्रह में जो माला चढ़ाया हुआ है, ये माला अब बाबा के गले में आएगा। जब बाबा खुद यहाँ विराजमान हैं तब माला उनके पास ही आना चाहिए। ये भुवानंद देव का मन में आया। बाबा वहाँ प्रणाम किए। फिर सब जितने बाबा के संगी लोग थे बाबा को प्रणाम किए, मंदिर में प्रणाम किए। धीरे धीरे बाबा लौटने का समय हो गया, बाबा पीछे मोड़े। भुवानंद देव ने सोचे कि क्या हुआ। ऐसा सब कहते हैं कि बाबा स्वयं महाप्रभु हैं। महाप्रभु के मंदिर में हम गए और विग्रह का माला विग्रह में ही रह गया। स्वयं प्रभु आए और माला प्रभु के गले में नहीं आया। फिर भी सब जो बाबा को प्रणाम किए करके जब फिर देखे कि अपने अपने एक अद्भुत एक सुगंध मिल रहा है, पर माला नहीं आया। तब माला नहीं आया, सुगंध आ रहा है। कैसे सुगंध, कहाँ से आ रहे हैं? बाद में पता चला कि सबका हाथ में सुगंध है और ये सुगंध आया, इसका मतलब सोर्स बाबा का श्री चरण कमल। तब तो स्पर्श प्रणाम बाबा लेते थे, तो सब स्पर्श प्रणाम किए थे मंदिर पे बाबा का, गुरु को प्रणाम किया। हाथ में ऐसा गंध हो गया और बाबा चुपचाप कीर्तन लेके गाड़ी में आए और कीर्तन करते करते भी दूसरी जगह गए। सारा दिन नवद्वीप में बहुत कार्यक्रम था बाबा का, तो उधर सब हुआ। होने के बाद अब लौटते समय बाबा एक बार उधर नवद्वीप में, सबका मालूम होगा, उधर एक मातृ मंदिर है, वो पोड़ा मातला ऐसा उधर कहते हैं। बहुत ही भारी प्रभाव है मंदिर का, पोड़ा मातला। बाबा उधर भी गए और वहाँ जो कार्यक्रम था संपूर्ण करके फिर उस समय भी आधी रात बीत गई। बाबा फिर बोले कि देख, और एक बार हमें महाप्रभु का मंदिर जाना है। तो सब सोचे कि फिर महाप्रभु के मंदिर क्यों? बाबा के आगे कोई बोलने का किसी का कोई होता भी नहीं और कोई इच्छा भी नहीं करता था। तो बाबा मंदिर पहुंचे। क्या ऐसा संयोग था कि उस दिन इतने रात में, गहरी रात में बहुत भक्त लोग मंदिर में तब था, कोई विशेष उत्सव था, ऐसा हो सकता है। ये भुवानंद देव कभी स्पष्ट रूप से बताए नहीं कि ये उत्सव था। उन्होंने बताया कि कोई हो सकता है, ऐसा कोई उत्सव होगा, क्योंकि इतना सब भक्त लोग मंदिर में तब थे इतने रात में। अब बाबा गए मंदिर में, जाए दर्शन हुआ। अब एक नव्य, एक युवक, वह एक सुदर्शन एक युवक तब महाप्रभु का सेवा में था। वो जाके विग्रह से माला उतर कर बाबा का गले में आके लगाया। जब लगाए तो बाबा मोड़ के भुवानंद देव के आंखों से आंख मिलाए और ये जो दृष्टि था उसमें
तो एक दिव्य इशारा भी था। भूमानंद जी तुरंत समझ गए कि हमारे मन में जो तरंग था बाबा का सब पता है, सब पता है। और ये हमें ये विश्वास दृढ़ करने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए बाबा ने ये लीला घटाएं। और तभी इधर बाबा फिर दूसरे बार आए और वहाँ से फिर निकल के जब बाबा आके गाड़ी पे चढ़े, फिर वो जो पुजारी थे दौड़ के आए। अब उनके हाथ में एक मूल्यवान, एक कॉस्टली एक चादर उनके हाथ में, वो महाप्रभु का विग्रह में था। वो चादर उतर के वो चादर भी लाए और लाके बाबा का गले में चादर भी दिए। भूमानंद देव अब सोचते हैं कि इतना तो हम सोचे थे कि माला आना चाहिए, अब तो देख रहे हैं कि उत्तरीय भी आ गया, चादर भी आ गया, अतिरिक्त कुछ आ गया। बाबा ने पुजारी को कहे कि इतना ये दामी चीज़ तो दे रहे हो, ये तो ऐसा तो व्यवहार करने का आदत है नहीं, फिर भी वहाँ प्रभु का है तो रख लेते हैं। बाबा सिर पे ले लिए। ऐसा भूमानंद देव के पास कई युवक ब्रह्मचारी उनके सेवा में रहते थे। उनमें से एक ब्रह्मचारी उस समय मन में एक साधन करते थे कि जिसको भी देखे मन वो मानस प्रणाम करता था। वो ब्रह्मचारी जिसको भी देखते हैं तो मानस में प्रणाम करता था कि तुम मेरे ठाकुर हो, मैं आपको हम आपको प्रणाम करता हूँ, तो प्रणाम करता था। अब ऐसा हुआ, उधर एक सेवा चल रहा था। जितना तक याद आ रहा है, चावल का बोरा, चावल भरा हुआ बोरा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम चल रहा था। वो ब्रह्मचारी वो चावल का बोरा उठा के ले जाने के लिए और एक सेवक का जो है कि उनका सहायता मांग रहा था, तो भाषा थोड़ा ये खड़ा हो गया था कि इधर आओ, ये लेना है। भूमानंद देव अपने देवगृह में विश्राम पे थे। वो तुरंत वो ब्रह्मचारी को नाम लेकर बताएं कि बाबा तुम जिसको बुला रहे हो वो भी बाबा का ही रूप है, वो भी गुरु ही है। नमन करना और बुलाने में फर्क न रह जाए। देखिए, तो अंतर में अगर कुछ होता है तो ये जैसे बाबा हमारे मन में क्या होगा यह भी बाबा का पता था। हमने बहुत समय देखे हैं कि भूमानंद देव के पास भी ऐसा बहुत सारे घटनाएं हैं कि मन में जो चिंता आया, जो तरंग आया, सबका समाधान बिना पूछे हुए उन्होंने कर देते थे। और ऐसा निर्देश कभी कभी देते थे जिससे एकदम सुदृढ़ प्रत्यय हो गया था कि
आप अंतर्यामी हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या सोचूंगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, पर उनका मालूम है कि मैं क्या करूँगा, क्या होगा आगे दिन, अभी क्या होगा, क्या करके आए वो भी उनका पता था। बाबा का तो था ही। हम बता रहे हैं कि आप देखिए, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में ताप है, सूर्य जो किरण है उसमें भी तो वही चीज है ना, दूसरा कुछ तो रह नहीं सकता है। और ये नवद्वीप का जो घटना हुआ था इसके बाद और हम एक घटना आज संक्षेप थोड़ा लीला चिंतन करेंगे। भूमानंद देव, श्रावण मास है ना, इसलिए पहले ही हम बांग्ला में कहे थे, इसलिए हिंदी में फिर हम एक बार कह रहे हैं कि श्रावण मास है, शिव का मास है। शिव गुरु होते हैं और गुरु अपने विग्रह में, श्री विग्रह में विराज करते हैं, अपनी लीला विग्रह में विराज करते हैं। भूमानंद देव बाबा का लीला विग्रह हैं और उनका ही आविर्भाव का मास चल रहा है। और जो पीछे वाले जो ये उनका आविर्भाव तिथि का जो अनुध्यान था, उस समय हमारे जो पूजन तो आधा हुआ था, इसलिए इस बार भी हम उनका ही शरण मनन, वही शरण मनन को हम आगे ले रहे हैं। ऐसा अब देखिए, भूमानंद देव उस समय अपने जो एक अद्भुत ऐसा है कि बाहर में तो कोई उनका त्याग वस्त्र ऐसा तो धारण करते तो नहीं थे, पर बिल्कुल कुछ नहीं था ये भी हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वो पैर में कुछ नहीं पहनते हैं, जामा नहीं पहनते हैं, एक साधारण धोती, एक चादर, गले में बाबा का दिया हुआ माला, माथे पे बाबा का दिया हुआ तिलक, ये लगा के अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में जाते हैं। और ऐसी कोई मामूली प्राध्यापक भी नहीं थे, उनका बहुत भारी प्रभाव समाज में है। सब उनको मानते हैं कि जाने माने प्राध्यापकों में सदानंद चक्रवर्ती का नाम का बहुत प्रभाव रखता है, बहुत मान्यता है। तो कुछ तो ऐसा था, पर काषाय वस्त्र तो नहीं पहनते थे। और व्यक्तित्व इतना गंभीर पर प्रसन्न था कि आप जब देखेंगे तो उनके सामने जाके आप सोचेंगे कि कह पाएंगे, लगेगा कि इतना गंभीर है। अगर एक बार आप जाके उनसे कुछ कहेंगे तो पता चलेगा कि यही तो मेरी माँ है, यही तो मेरे सबसे निकट सखा है, यही तो मेरे पिता है। सब रस अलग अलग शरीर पे हमें मिलता था, अब एक शरीर में मिल रहा है। ये उनके सान्निध्य में जाते ही ये पता चलता था। इतना प्रसन्न, इतना प्रेम और इतना
क्या बताए, एक वटवृक्ष जैसे थे। हम सब उनके आश्रय में रहकर बाबा का, सीताराम दास ओंकारनाथ देव का पूजन करने का शिक्षा पाया और बाबा का स्वरूप, बाबा क्या हैं, इस विषय में भी जो दिशा, और कृपा करके उनके साथ हमें जोड़ भी दिए भुवानंद देव ही, जिन्होंने भगवान से हमें मिला देते हैं। वो भी भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान छोड़ के और बीच में कोई रहने वाला हो ही नहीं सकता है कि वो हमारे साथ भगवान को मिलाएं। भगवान ही बीच में आके हमको उनके साथ मिलाते हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। बीच में भगवान गुरु होकर हमारे बीच में आते हैं और अपने हृदय में हमें एकदम स्थायी आसन देते हैं। यह हम कहेंगे कि यह भुवानंद देव सबके लिए बहुत त्याग करते थे। जिस लीला को स्मरण करने के लिए हम अभी तैयार हुए थे, वो नहीं, आज समय को देखते हुए उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। उनका अंतर्यामी लीला, उनका अंतर्दृष्टि का लीला जो हम कह रहे हैं आज, उसी का और एक दृष्टांत अभी हम सब एक साथ आस्वादन करेंगे और करके फिर विश्राम पे जाना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया। वो लीला ऐसा है, वो जो विश्वविद्यालय में एक उनका एक बहुत सारे छात्र उनके पास पढ़े हैं, क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे, हुगली मोहसिन कॉलेज में पढ़ाते थे। और उनका जो प्राध्यापक जो जीवन, ये तो शुरू हुआ था राजशाही से। राजशाही अभी बांग्लादेश है, पूर्व बंगाल में, वो तो राजशाही। बहुत सारे छात्र उनका है। उस समय, जिस समय का घटना हम कह रहे हैं, उस समय भुवानंद देव तार बंगला, रानीगंज तार बंगला मोहल्ले में उनके अग्रज जाने माने डॉक्टर साहब लालमोहन चक्रवर्ती जी के घर में पूरे परिवार रहा करते थे। वहाँ पर एक छात्र उसमें आए। उस छात्र का ऐसा इच्छा हुआ था कि वो और आगे जाके कुछ पढ़ेंगे, ताकि वो, उनका इच्छा था कि IAS IPS ऐसा कुछ प्रशासन में जाने का इच्छा उनका था। MA पास हुआ, पर वो अपना करियर को उधर लेने के लिए उनका इच्छा हुआ। भुवानंद देव के पास वो आए और कहे कि हम चाहते हैं कि अब ये करें। भुवानंद देव उनको एक पहले बताएं कि तुम आप दूर से आए हो, गांव के रहने वाले लड़के, दूर से आए हो, जाओ आप हाथ पैर धो, बाबा का भोग लग गया, तुम प्रसाद ले लो, उसके बाद तुम्हारे साथ मैं बात करूंगा। बच्चा वही किया। सब प्रसाद होने के बाद भुवानंद देव अब उनको अच्छे से देख कर उनको उसको बताए, उनका स्टूडेंट उनको बताए कि देखो, अब तुम ये सब कुछ मत करो, तुम अभी जाके B.Ed करो और इधर एक स्कूल का नौकरी का इधर है खाली, उधर तुम अपना आवेदन डालो, उधर एप्लीकेशन डालो।
वो बच्चा बड़ा निराश हो गया कि भाई ये क्या हुआ, हमें कि इंग्लिश तो अच्छा मालूम रहेगा तभी ना IAS IPS के परीक्षा में हम जा सकते हैं ना, तो इसलिए हम आए। और अब देखो गुरुजी तो बता रहे हैं कि तुम जाओ B.Ed करो, स्कूल में जाके पढ़ने के लिए कोई नौकरी मिल जाए, कोशिश करो, इधर एक खाली है वो उधर जाके तुम। निराश होकर बच्चा थोड़ा लौट गए। लौटते ही एक दिन बीच में था, उनका पिताजी का मौत हो गया। भूमानंद जी से मिले थे, एक दिन बाद ही दूसरे दिन उनके पिताजी तो चले गए, गुजर गए। अब पूरे संसार ही इस बच्चे के ऊपर आया। भूमानंद जी उस बच्चे को कहे थे कि देखो ये नौकरी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा, तुम अब जाओ जाके इस नौकरी में आवेदन करो। तो वो उसका तुरंत याद आया कि सर ऐसा कहे थे। वो जाके एप्लीकेशन डाला और उसका जो असोच चलता है उसी समय के भीतर ही सब कुछ हो गया, नौकरी भी हो गया, संसार बच गया। ये भूमानंद देव कभी हमें नहीं बताए, पर हम यह कह रहे थे कि सब उनका पता था कि अतीत में क्या हुआ था, अब क्या होने वाला है, हम भीतर में क्या सोच रहे, सब उनका सामने। हम कुछ छिपाएंगे ये हमारे क्षमता नहीं था, आज भी नहीं है उनके सामने। हम बताए थे ना कि जगन्नाथ जी के सामने जब हम पहुंचते हैं तो लगता है कि हम क्या दर्शन करेंगे, वो जगन्नाथ जी हमको देख रहे हैं, हमारा सब कुछ उनके आंखों के सामने है। ऐसा ही गुरु के सामने जब आप पहुंचते हैं तो गुरु हमारे अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ उनका मालूम है। सब उनका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो बताते हैं उनका जो वाक्य हैं वो वेद वाक्य हैं, और सबको हम मानेंगे तो हमारे जीवन कृतार्थ होगा। बहुत दिन बाद अब जब ये भूमानंद देव का जो शतवर्ष हुआ ना, तो एक वर्तमान बोलकर बंगाल में एक वीकली एक साप्ताहिक पत्रिका निकलता है। उसमें भूमानंद जी के ऊपर अच्छे लेख प्रकाश हुआ था, उसके ऊपर एक बहुत चर्चा भी हुआ था। लेटर्स टू द एडिटर, वो तो एक लेटर आया और लेटर में पता चला ये घटना एक तृतीय कोई व्यक्ति लिख रहे हैं कि ये घटना हमारे सामने हुआ था, और ये जो शिष्य हैं, ये जो शिष्य मतलब छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र, ये जो छात्र हैं ये जब गए थे तो हम थे, उसके बाद इसका जीवन में जो जो घटना हुआ ये हम देखे हैं, और ये इनका भी भीतर में ये पूरा ये विश्वास था, अनुभव था कि भूमानंद देव त्रिकालदर्शी हैं, उनका सब पता है, तभी उन्होंने ये आदेश किए थे, और ये आदेश हमारे जीवन में आशीर्वाद होकर आकर बरसाएं। तभी हम अपने माँ को, अपने परिवार को मुंह पे कुछ दिनांत में कुछ दे सक रहा हूँ, नहीं तो आज क्या होता। ऐसा बहुत सारे परिवार, बहुत सारे भक्त, अभक्त संत को भी हम देखे हैं कि आके उनके चरण बंदन कर रहे हैं। पहले भूमानंद देव भी प्रति प्रणाम करते थे, पर सबका दुख हरण करते थे, सबका दुख हरण करते थे। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आज गुरु पूजन इसी शब्दों से विश्राम लाभ कर रहा है। फिर आने वाला अगले जो बृहस्पतिवार है
उस दिन बृहस्पतिवार तो गुरु पूजन का ही दिन होता है। फिर शाम को हम गुरु पूजन में समवेत होंगे। बाबा ये कृपा करें, ये प्रार्थना के साथ आज आप सबको मैं नमन कर रहा हूँ।